Kan naghangad ka nak. Kani tanaw kang mama. Ha? Wala ay kanindot og liningkuran ni bata oy. Wala ay kagwapo gid ana oy. Say good morning. Say hi. Say hello. Say hi. Say good morning to your viewers. Say good morning, anak. Nagtingog tugto na. Paminawa anak, tingog ang tukto. Nakay nabatian anak. Law saron. Nitingog ang tukto anak. Papi, nitingog ang tukto. Kanang tukto anak tigulo man na anak, kanang sig pangiti nako diri anak. Tuwad-tuwad mo na siya pangiti anak, tumungon gid aris tungod nako anak, magdi nako mahamal ang iyang kuan anak, hugaw anak, tukto. Tigulo na papi. Nagpiyong-piyong. Bless mama, taga Santo. Kagwapo anak kong anak day oy. Mading naibog si Whitey. Kana usan anak o na. Naglupad-lupad, lamok na, lalamok na anak. Awan na anak. Kuan na anak. Murag lamok na anak. Naglupad-lupad anak, lamok. Mading naibog ni mo si Whitey anak. Bago kuning ligo si papi. Bagong ligo. With matching shampoo and cream soap. Nga si Whitey anak, ko'y kaligo anak. Looy kay gahapon anak na abitay naligsang iro anak, gahapos karsada anak, gawas laging kuan anak. Dihagis karsada anak, nagbuyod ang iro anak, naligsan anak. Ngano naginoktok ang bata? Ngano naginoktok? Itogaan ni mama, ngano naginoktok si pape? Di pwede di mo togaan ang baby. Sumbong ni Mama Lisa, kay daghan pa kay tagtrabahoon anak. Papi, daghan pa kay tagtrabahoon anak ko. Daghan pa tagtrabahoon. Yan kahapon guys, mayroon po akong nakitang aso doon sa kalsada na nasagasaan po yung aso. So kawawa po guys. Kaya sinasabihan ko si papi. Hol. Ang kurinot, ang kundot, kundidot, tut, tut, dundut, tut, tut. Nako, pabay tayo sudan anak, magluto tarog sudan anak. Papi. Chatan ko lang to sa ati maribit ni mo anak, magpa-deliver tag itlog anak. Wa magitay laing sudan anak. Paminawang baboy anak, nag-iwik na pod anak. Naunsa ka anak? Anong inana ka na tog anak? Paminawa ra gorong kukok nak, lain og kanang tingog nak. Paminawa anak. Nag-ana ra anak oh. Kuk 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 kuk. Paminawa anak. Nahilom anak. Nahilom anak. Nakaditik siguro anak nga akong gilibak anak. Nakaditik siguro anak. Nahilom bitaw anak. Tinuod na anak oy. Yan. Thank you for watching mga palangga. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Thank you so much everyone.